हाय गाइस हेलो देखंतु पैसा नहीं दया करे पिलाटे तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोर गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपको स्वागत करुच्ची। तो आज आम पिला जाऊँ बोलबम तो आगू कौन कौन होने वीडियो टी लास्ट जाए देखते जानीपर। हाय गाइस हेलो देखंतु आज आमे जाऊँ जाउछु बोलबम तारिका देखंतु बुल्ली आमे जाउछु बोलबम देखंतु आउ सियाडे पूरा मजा मस्ती हबो। तो मुझे देखली फास्ट कौन होता है परिवा कटा चलती जेहतु से खाई जी तो से रोसे हो तो ये पिला माने मजा मस्ती कर बाहर जी तो आप देखो लास्ट वीडियो टी कौन कौन हो सब अपडेट आपको मिले वीडियो रे। पैसा नहीं दया करे पिलाटे पुड़िया खाई बता ना देखी मुझे देखे पारुनी तो ये समस्त गाड़ी को वेट करके बस जेहतु से जो पा उठे मो गाँ ठू टे दूर से गाड़ी में जाएंगे पानी भार उठे सब चल चली गाड़ी का देखिए गाड़ी में बस तो ये मैंने आसिक पहुँची गले नदी रे। तो आप देखिपे से पूजा पाठ हम ए टाइम लगे तो आसिक से गाधोगा सारी पूजा पाठ लगे आसले खाइबे गाधे रोसे चलती गाधेवा जो रेडी हो आप देखो वीडियो आ कौन कौन हो जानीपर। तो ये मैंने रेडी हो गले बाहर एठू। तो देखो वीडियो टी आगू कौन कौन हो
ତ ଏବେ ମାନେ ସେଠୁ ବାହାରି ଗଲେ ସେ ଗାଁକୁ। ତ ଗାଁରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେମାନେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଖାଇକି କିଛି ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ସେମାନେ ସେଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଯିବେ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗାଁରେ। ତ ସେଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାହୁଙ୍ଗି ଥୋଇକି ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କ ପାଣି ଭାର ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗାଁରୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ।